ଶୁଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣିନଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ହେବ, ୟୁପିର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିଗଲା ଯେ ୟୁପିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ଜାଣିକି ମାଡ଼ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜି ହୁଏ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର 4 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ କେବେ ରହିବ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ। ଗୋଟେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ 4 ଥର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବସ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଏଠି 3ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ହେମା ମାଳିନୀ, ଏଠି ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ? ଗୋଟେ 4 ଥର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି କୌଣସି ଏମଏଲଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ସେଇଠି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବାକି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ବିରୋଧ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଫେଡ଼ ବାହାରି ଆକ୍ରାନ୍ତ 50-60ଟା ଭୋଟ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ବାକି ଯେଉଁତକ ରହିଲେ ଓଲଟା ଆମଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିছে ଆମଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ, ଆମ କଥା ବୁଝିଲେନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁକୁ, ମୋ ପୁଅ ମୁହଁକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମୋ ମୁହଁକୁ 4,83,000 ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜୁହାର। ପୁଅ କହିଛି ଯେଉଁ ସେବା ନେଇ ଯାଇଛୁ ବାହାର ଚାଲା ରେଡ଼ି, ଏତେ ଲୋକ ତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର IAS OAS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଦେଇଛନ୍ତି 4,83,000। ଆଉ ଭୋଟ 18,000 ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତେ। ପରବା ନାହିଁ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ହଁ ପାଇଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏ ମାଟି ଆମର, ଆମେ ଏ ମାଟିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିଛେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଖସଡ଼ା ହୁଏ। ସେଇ 77 ମସିହାରେ ଆମର ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁତୁରା ଭଲ ହବ ନା, ଯୁବକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଯଦି ସେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସିଏ ସରିଲାଣି ଯେଉଁ କାମ, ଆଉ ଘାଣ୍ଟିକି ଗୁହ ଗୋଟେ ଲାଭ କ'ଣ? ସରିଲାଣି ଗନ୍ କେସ୍। ଗନ୍ କେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ 51 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ସତ। ବହୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଠୁ ଯୁବକଠୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଠୁ ମା ଭଉଣୀଠୁ। କ'ଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଯୋଜନା? କିଏ ଖଲି କରିବ, କିଏ ମାଛ ବିକିବ, କିଏ ମାଛ ଚାଷ କରିବ, କିଏ ଧାନ ବୁଣିବ, କିଏ ଫଳ ଚାଷ କରିବ, କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି। କାମ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବୟସ ବୋଧ ହେଇଗଲା କି? ସେ ଚିହ୍ନ ଫିହ୍ନ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ। ବସ୍ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ତ ବସ୍ ଚଲେଇଛି, ଏରିଆକୁ ବସ୍ ତ ଯାଉଛି। एक्चुअली कौन है बीजेपी जो हरैला बीजेपी को लोकमाने मन चेंज कले ना हावारे सब बीजेपी नेता हावार पड़ेले आ पैसा न जितिया लोक भी जिति जाय। हाँ पर कहली देखो जहाँ को देछन से, जहाँ को देछन से एमएलए तकर जहाँ को जोड़ा के रिजेक्टेड भी से भी पास। काफी बड़ बड़ नेता जो माने हारिला नेता ए हमर गोटे को नीरज पट्टनायक हारिया कथा, जयदेव हारिया कथा, भक्त दास हारिया कथा, श्रीकांत जेना हारिया कथा, अशोक पण्डा कौन हारिया कथा, ये कौन हारिया कथा। बहु लोक भी हारी जाइए। जाओ से तो भाग्य जीति अच्छी से जो प्रधान कौन कम फाइट रही 40-50टा भोट जीति आओ भाग्य सुवर्ण भाग्य। तेणु हाथ ना लोक सेवा करवा पावर आसब जीव। मो जीवन में मुझे 4 थर हारी 6 थर जीति केवे प्रशासन करनी कि केवे भागी पड़ी जो दिन हारी थी से दिन चलनी खेल नाच जहाँ निमंत्रण यही ना 3 दिन पूरा चलती। एना लिंगराज सेवा ना निजे भाई मान को धरिक 51 वर्ष तले आरंभ कर विराट प्रश्न एना जीव 11 तारीख 51 दल बाजा बजेक लाइट लगे दिए को नहीं ना मो लोक सेवा कर आउ कहीं चाकरी ना कहीं हार से 4,63,83 लोग भोट
दुख दुख पहुँचबन कौटे आक्सीडेट है कौटे इलेक्ट्रिक कटिगला कौटे पीवा पानी कटिगला लगे पड़ो लगे पड़ी ए कई पांड्यान जहाँ राज्यर विकास कर मो जीवन में देखी जिते डेभलप कर नवीन बाबू योजना सब नवीन बाबू योजना से वर्कआउट कर भाइराल करछथि पांड्यान होटल रे अछथि होटल रे कोई कोई कांदुछथि हां विमान रे जाई कि पांड्यान होटल रे अछथि कोई कोई कांदुछथि भाइराल से ताको लुह पोछा कि सामान्य जाइथला तमर जदि जाइछि से सामान्य धन्यवाद बहुत लुह पोछ तबे चुपड़ी दियो आउरी ओदा है जियो पर अबागिया छी छी ए फिर नुआ फट के लागियो एक ताका बापा पड़ पड़ देबे जे मुख्यमंत्री हो जे मंत्रिमंडल जे रहिबो जो ऑफिसर ने ताको जजी को पेड़ी देबे कि एवड़ा बेकार कथा ये सब सजड़ा है जीव सजड़ा है जीव देखु किड़े पेंडाल होची जनपद तार कौन अरे हम जनता मैदान अरे बिना निमंत्रण मुझे गेंजी कौटी के जाइनी लक्ष लोक डका 30टा मुख्यमंत्री विश्वर बहु लोक ना विश्वर काली खबर भिड़ भितर अलड़ा कि आपणकर खबर शुणुनी प्रशासन शुणुना नेता मंत्री जंत्री की तंत्री ब्रेकिंग न्यूज भिड़ बाहरी आमे आसुचु आपणक स्वर हो आमे देखाइबु आपणक खबर खबर आपणक फोन पर्दारे गोटे क्लिक रे गाँव रु सहर सबु खबर।